औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर एक मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद साबर बेग हैदरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी का इफ्तिताह किया गया और वहाँ यहाँ पे हैदरी क्लिनिक का इफ्तिताह कि डॉक्टर साबर महरूम जो यहाँ पर अरसा दराज यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे अपने ज़िंदगी के दौरान, तो आज उनके जो नौनिहाल बेटे मोहम्मद आबद बेग ने उनके नाम पे अपने वालिद के नाम को आगे जिंदा जावेद रखने के लिए एक वेलफेयर सोसाइटी का क़याम किया। तो जिसका इफ्तिताह मास्टर फादर साहब, सरदार अजीज साहब, खलील जलाल साहब, मुश्ताक नूरी साहब और दीगर यहाँ पर अफराद मौजूद हैं जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से किया। मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। मास्टर फादर साहब, सर आपने आज बेग साहब जो मरूम डॉक्टर साहब उनकी ज़िंदगी भी आपके सामने है, उनके बेटे ने उनके नाम पे आज फ्री मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी का ऐलान किया, गरीब और नादार लोगों के लिए फ्री मेडिसिन। इस कागज़ को कैसे देखते हैं? मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने डॉक्टर साहब के साहबजादान को ये तौफीक बख्शी कि वो डॉक्टर साहब ज़ात खुद एक समाजी शख्सियत थे और खिदमत खल्क़ पर यकीन रखने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक रखा। अद्वियात क्या मैंने खुद देखा कई दफ़ा, वो अपने मरीज़ को दवाई भी फ्री देते थे और साथ उसको पैसे देते ये दूध भी लेते। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे ख़ानदान के लिए बाइस गुज़ार है कि हमने उन्हीं की खिदमत को जिंदा रखने के लिए आज एक नई काविश की है कि ऐसे तमाम मरीज़ नादार लोगों की खिदमत की जाए जो अपनी बीमारी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ उनको फ्री दवाई दी जाए और जो भी मुमकिन हो सकेगा हमसे हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम लोगों के साथ तावन किया जाए जो अपने बीमारी का खर्चा बर्दाश्त। आबद बेग की इस काविश को आबद बेग को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कोशिश को कि अपने वालिद साहब की उन खिदमात को जारी रखने का जो सिलसिला शुरू किया है, मैं उन पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहु अयाज साहब, आपने बड़ा अरसा गुजारा उनके साथ आपने डॉक्टर साबर साहब ने, तो क्या कहेंगे? मैं तकरीबन 15-16 साल डॉक्टर साहब के साथ रहा हूँ। तो यो यकीन देना कि डॉक्टर तो थे लेकिन वो एक बहुत गरीब पर ऐसे अल्फाज में नहीं मिलते कि मैं उनके लिए अदा करूँ। वो आज जब मुझे ये पता चला कि उनके बेटे ये उनके नाम पे ये फिर सोसाइटी बना रहे हैं तो यकीन देना दिल से बड़ी खुशी हुई है और मैं दुआ को भी हूँ और अल्लाह ताला इनको इस मिशन में कामयाब करे। और इनके लिए मेरी एक बात है डॉक्टर साहब के लिए कि ऐ मसीहा ना उठा मुझको शफा खाने से, ऐ मसीहा ना उठा मुझको शफा खाने से कि उठ के जाऊँगा कहाँ मैं बीमार तेरा। मेरे साथ मौजूद है मरूफ सलाह खान। अपने लिए तो हर इंसान जीता है पर किसी के लिए जीना, जो किसी के लिए जिए वो बहुत बड़ा इंसान है। और आज मेरा दिल कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद साबर बेग साहब की रूह खुश हो रही होगी कि उनका मिशन आज डॉक्टर मोहम्मद आबद बेग हैदरी का वो उन्होंने माशाल्लाह स्टार्ट किया है। और कश्मीर कॉलोनी के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घर में फ्री दवाई ये पहुँच सकेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाई ले नहीं सकते, जिनके पास इतनी भी मतलब कैश नहीं होता कि वो अपने इलाज करा सके, उनके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह पाक इनकी इस दावत को कबूल फरमाए और इनके साथ हम जानी माली हर लिहाज से आप अपने के साथ हम खड़े हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। उनके साथ गुजारा कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब हमारे बुजुर्ग थे और हमने उनके साथ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा। उन्होंने हमेशा इतनी शफकत दी हमें, जैसे बाप होते हैं ना, इस तरह का उनका रवैया था। हर मुश्किल में उनने हमें हमारा साथ दिया, हमारे साथ चले। हम अगर रात को 1 बजे भी आए ना तो दरवाज़ा नॉक किया, पहली नॉक पे भी उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, कभी गुस्सा कभी कुछ नहीं देखा। हालांकि वो 2 घंटे या 3 घंटे सोते हैं। तो इस लिहाज से तो हम उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, अभी भी करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है
किसी की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ा काम है। और हम देखते थे कि रात को हम सो रहे होते तो दरवाजे पे आवाज़ आती थी, दरवाज़ा खुल जाता था। तो ऐसा तो होता नहीं, मगर फिर भी इनकी बहुत बड़ी ये कोशिश थी कि ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारा जाए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी है। अब जो डॉक्टर आबद भाई हैं, इन्होंने मशवरा किया था, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने इसका इफ्तिताह करके इसे शुरू कर दिया। इस दौर में अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल है, तो किसी का काम करना कितना मुश्किल होगा, मगर उस हालात में इन्होंने फिर ये काम शुरू किया। और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, जिस तरह कहेंगे हम आपके साथ ताउन भी करेंगे, जैसे माली जानी जैसे भी आप कहेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह ये फैल चलता रहेगा। चलो जी। मुश्ताक साहब, आप सियासी वर्कर हैं, आपने एक बड़ा भरपूर वक्त देखा है कश्मीर कॉलोनी के आताश रावदे के आबादी के, और डॉक्टर साबर साहब की ज़िंदगी के भी ऊपर आपकी गहरी नज़र है, फिर इसकी फैमिली के साथ, इसके जो बच्चों के साथ आपकी दोस्ती भी है, कैसा देखते हैं, और फिर आबद की इस कावश को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साबर साहब जी खुद अपनी शख्सियत में तंजीम थे, और उस तंजीम को उन्होंने इस तरह उजागर किया है कि अहलियान कश्मीर कॉलोनी के बल्कि इसके गिरदोनवा की जो आबादी है उससे वो भी मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। कभी उन्होंने अपनी फ़ीस मुकर्रर नहीं की, कभी ज़िंदगी में कभी किसी से मुंह मांगे पैसे नहीं लिए, और कभी ज़िंदगी में अपना दरवाज़ा उन्होंने रात को बंद ज़रूर था, लेकिन जब खटका तो वो खुला है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोग, आबादी, गिरदोनवा के लोग उन पे बहुत खुश थे, और आखिरी टाइम तक उन्होंने अपनी खिदमत जो है ना उसी तरह जारी रखी। उनके बाद उनके जो बच्चे हैं, डॉक्टर आरफ बेग साहब हैं, डॉक्टर आबद बेग साहब हैं, इन्होंने भी अपने वालिदैन का, वालिद बिलखसूस वालिद साहब का नाम जो है उसी तरह उजागर रखा, और ये भी उसी तरह ही खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज इन्होंने एक नए दौर का आगाज़ किया है, आज के इस नफ्सा नफ्सी और स्याफाम दौर में, जहाँ हर बंदा एक माली तौर पे मुश्किलात का सामना है, लेकिन जो साहिब हैसियत है वो दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहते, तो इन्होंने ये इकदाम करके अहलियान कश्मीर कॉलोनी नहीं, इसके गिरदो नवा के जितने भी गुरबा हैं उनकी दवाएँ समेटने का जो एहतमाम किया है, इंशाअल्लाह इसमें हम खुद भी शामिल होंगे, इनकी माली तौर पे मामनत भी करेंगे, ताकि वो गरीब लोग जो पैसे खर्च करके 500 फीस, 1000 रुपया फीस और मेडिकल स्टोरों से हज़ारों रुपए की दवाएं लेते हैं, वो इनसे दवा भी लेंगे और इनको दवाएं भी देंगे। आपने बड़ा अरसा डॉक्टर साहब को देखा है जवानी से आगे तक, क्या देखते हैं कि उनका जो मिशन है, उनका बेटा आगे लेके जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आबद बेग साहब, आपने डॉक्टर साबर साहब के हवाले से, उनके नाम के हवाले से जो फ्री डिस्पेंसरी का आगाज़ किया है, आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। असर हाज़र में मैं ये समझता हूँ कि बिला किसी तमा के, बिला किसी लालच के इंसानियत की खिदमत करना, यही इंसानियत है और यही बंदगी है। इसके हवाले से मैं एक बात और कहता चलूँ कि अपने हिस्से का दिया जलाते रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको अपने मिशन में कामयाब करे। तो सरदार साहब, जब कश्मीर कॉलोनी के बाद डॉक्टर साबर साहब वो पहले डॉक्टर थे जो यहाँ के लोगों के इलाज मालजा यहाँ पर करते थे, और उन्होंने बड़ा अर्सा, आपका घराना सियासी घराना था पहला, और बड़ा आपका आपस में मामला थे आपके वालिद के, आपके कैसे देखते हैं उनकी ज़िंदगी और आगे जो ये मिशन है आबद बेग का, इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो यह है कि जी डॉक्टर साबर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बड़े आला सफ़ात के मालिक थे। कश्मीर कॉलोनी के जितने भी लोग यहाँ आबाद हैं वो उस पूरे कश्मीर कॉलोनी को अपना कुंबा समझते थे, और उस कुंबे के नज़रिए से उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। रात को 2 बजे किसी ने उठे, और वो मैं समझता हूँ एक अल्लाह ने इनको फैज़ दिया था, वो फैज़ इनके आस्थाने की वजह से है, और इनका आस्थाना नारियाँ शरीफ है, पनाक शरीफ सॉरी, वो उनके साथ बड़ी मोहब्बत लगन और प्यार करते थे। उनका फैज़ान था, डॉक्टर साहब दवाई देते, लोग ठीक होते जाते, पैसे को दे ना दे, ऐसा करामत थी कि अल्लाह ने उनको ऐसा नवाजा कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उनके आगे
ज़ीरो नज़र आते थे। उनके बेटे आबद ने जो काविश की है, कोशिश की है, हम इसके साथ पूरे तन मन धन के साथ इसके साथ हैं। इनकी मामलत भी करेंगे, इनके लिए ऐसे कुछ सोर्स भी पैदा करेंगे कि जो कदम इन्होंने उठाया ये कायम और दायम रहे और चलता रहे। इसमें हम इनके साथ पूरी तरह शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। रोहित भाई आप बताएं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा, आबिद बेग की इस काविश के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब बेग साहब को भी रहमत करें। उनके जाने के बाद जो एक तातुल आ गया था, उस तातुल को कुछ देर के लिए जो गुजरत था वो डॉक्टर आबिद बेग ने उसको कोशिश किया है तरीके का, उनका जो मिशन था उसको आगे ले जाने का। मैं दुआ गो अल्लाह पाक डॉक्टर आबिद साहब को और डॉक्टर आबिद साहब के जो भाई हैं उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कामयाबी दे और ताकि लोगों की वेलफेयर हो सके। मलिक मंसूर साहब, आप एक सियासी मुसलमानों की आवाज़ है, क्या समझते हैं कि आबिद बेग की ये काविश अपने वालिद के हवाले से जो उनका मिशन था उसी को आगे जारी किया एक नए रूप में जदीद तकाज़ों के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर आबिद साहब वो नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और ये इनिशिएटिव उनके वालिद साहब मरहूम डॉक्टर साबर साहब जो हैं, अल्लाह उनको फ़रीक़ रहमत करे कि उनकी जो खिदमात इलाके के लिए थी, मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमात को खराज पेश करने, उनकी खिदमात को याद करने का ये मैं समझता हूँ बेहतरीन और एक्सन जो तरीका है कि जो उन्होंने उनके नाम पे वेलफेयर जो है का आगाज़ किया कि इलाके और इलाका भर के लोग और गिरदोनवा के लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि मुस्तहिक लोग गुरबा जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और साहिब सरबत लोगों के लिए भी मैंने देखा कि वो बड़ा मकबूल उन्होंने फीस मुतय्यन की है। फ्री अद्वियात, फ्री जो है वो चेकअप है, फ्री जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है वो अद्वियात जो है वो मेडिसन भी वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये अहले इलाका के लिए गिरदोनवा के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त काविश है उनकी और हम उनको इसके हवाले से खराज पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं और इंशाअल्लाह उनकी जानी माली मामलत करेंगे और हम दुआ गो हैं कि वो इस काम को जो है जारी हो सके। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I really appreciate to Dr. Abid Beg and really grateful to all donors जो सपोर्ट कर रहे हैं करेंगे। मैं ये चीज़ पहले शुक्रिया अदा करूँगा। और दूसरी बात कि डॉक्टर साहब के लिए तो चीज़ अल्फाज है ही नहीं है। अल्फाज लाइन तो बड़ी दूर पे अल्फाज, वो इंसान फरिश्ता सिर्फ इंसान था जी। मेरा ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मेरी टाइम ऐसा हुआ, मेरे वाल साहब की तबीयत ख़राब होती, रात को 2-3 बजे मुझे दस्तक दी, उनके माथे पे शिकन नहीं है। उस शख्स ने पूरी आवाम के लिए अपने दरवाजे और दिल दोनों खोल के रखे हुए थे। वो मतलब मैं उसको वली कहता हूँ, वो दरवेश थे, वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान थे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अल्लाह पाक ये उनके मिशन को लेके ये चले हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब कामरान अता फरमाए। और मैं क्योंकि मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी डॉक्टर साहब से, तो ये मिशन जो भी पाया तकमील की तरफ जाया, आज वो ख्वाब ताबीर की तरफ आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाब इनका बड़े 4-5 साल से है। मेरे से जब भी मेरे साथ बैठता ये डिस्कस करते कि यार मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, हम अक्सर डिस्कस करते ये अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश आज पूरी होने को जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पाया तकमील तक लेके जाए, कामयाब और कामरानी अता फरमाए। और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा बाकी जो तमाम हम इंशाल्लाह हम वक्त इनके साथ खड़े हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कि हम खुद भी साथ खड़े हैं, बाकी इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम इन्हें सपोर्ट करेंगे भी, रिसोर्स पैदा करेंगे। एंड सेकंड कि मैं तमाम जो मुखिर हजरात हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन सब से एक रिक्वेस्ट इल्तिजा करूँगा कि इस नेक काम, इस कावश में हिस्सा भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसको चलाएँ। और अल्लाह पाक ने इंसान को इंसान के लिए पैदा किया जी। देखिए ना, वो कहते हैं ना बंदा बंदे का दर होता है, तो अल्लाह पाक ने इंसान को इंसान के लिए ही यहाँ पैदा किया। तो ये सबको चाहिए हम दूसरे की हेल्प करें, जहाँ तक हो सके इसका कार्य खैर में हिस्सा लें, इसको पैदा करने की जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी मेरे साथ अब मौजूद है चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद साबर बेग हैदरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी मिर्ज़ा आबिद बेग साहब जो डॉक्टर है। इनसे जानेंगे कि आज 12 साल बाद जब इनके वालिद की बरसी भी करीब है, तो
انہوں نے اپنے والد کے نام کو زندہ جاوید رکھنے کے لیے ایک بار پھر ایک نئے مشن کا آغاز کیا. بہت شکریہ عابد صاحب. سب سے پہلے آپ چیئرمین ہیں, اس سوسائٹی بنانے کا خیال کیسے آیا؟ پھر غریب نادار لوگوں کے لیے فری میڈیسن اس مہنگائی کے دور میں ایک ایسا شعبہ چنا جو عام لوگوں کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہے. سردار طاہر صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا جو سلسلہ ہے وہ دربار علیہ پناہ شریف آستانہ علیہ, میں اس گدی کا خلیفہ ہوں. جی, آپ خلیفہ خلیفہ ہونے کے علاوہ مجھے یہاں اپنے والد صاحب کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تقریباً آج 16 سال ہو گئی. 2010 میں بیٹھا تھا اور 2026 آ گئی ہے. تو جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ علاقائی سطح پہ جو ہمارے نسخے ہوتے ہیں, ہم جو دوائی لکھ کے دیتے ہیں 1000 800 1200, اکثر پیشنٹ وہ افورڈ نہیں کرتے. تو دل میں یہ کھٹک بہت بچپن سے تھی کہ ایک ڈسپینسری ہو, لیکن والد صاحب کے وصال کے بعد وہ چیز زیادہ ابھرنا شروع ہوگی کہ میرے باپ کے نام کی فلاحی ڈسپینسری ہو, جس میں غربا, یتیم, مسکین, بیواؤں یا عام مستحق جو لوگ ہیں, جو نادار ہیں, جو دوائی کے پیسے یا چیک اپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ اللہ کی رضا کے لیے, اس کے محبوب کی رضا کے لیے ایک صدقہ جاریہ کیا جائے. اور یہ جو سوسائٹی ہے اس کا جو منشور مین یہی ہے کہ بنی انسان کی انسانیت کی خدمت کرنا, اور جو مستحق لوگ ہیں, جو نادار لوگ ہیں, ان کا فری چیک اپ اور ان کو فری دوائی کی سہولت میسر کی جائے. بس یہی تھوڑی سی کوشش ہے, باقی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو رب کے کام ہیں. جیسے آپ کا ایک خاص روحانی گدی سے بھی تعلق ہے, جیسے آپ اس کے خلیفہ ہیں, آپ کے والد کا بھی وہاں سے بڑا ان کو فیض تھا ان کی دعا سے. تو آگے یہ ایک مشن ہے, اس کو جو سوسائٹی ہے, اس کی ممبران, ڈونر, یہ سب مل کے اس کو چلائیں گے آپ لوگ؟ جی بالکل, انشاءاللہ. سب سے پہلے کہ یہ کہ جس کی سرپرستی ہے وہ دربار علیہ پناہ شریف میرے پیر مرشد پیر سید آر حسین شاہ گیلانی صاحب, وہ خود فرما رہے ہیں. تو باقی جتنے بھی میرے دوست علاقائی جو بزرگ شخصیات ہیں, جن میں ملک سردار عظیم اللہ صاحب خان صاحب بھی آئے تھے, آج ملک رضا صاحب بھی ہیں, خواجہ اسلم صاحب بھی ہیں, اس کے علاوہ یعنی کہ خواجہ فیملی کے بے شمار, یعنی کہ بزرگار جو شخصیات نہیں یہ زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو میرے علاقے کی ینگ یوتھ ہے, جو ہماری کشمیر کی ذاتی یوتھ ہے نا, اس کا مجھے بہت فائدہ ہے کہ یہ یوتھ ہر مشکل وقت میں یہ میرے شانہ بشانہ انشاءاللہ چل رہی ہے, جو ڈونیٹ بھی کر رہی ہے, دوائیوں کے خراجات بھی دے رہی ہے. اسی میں سے میں ڈاکٹر کی تنخواہ کو مینیج کر رہا ہوں. سٹاف میں نے 2 ہائر کی ہیں فیمیل نرسنگ کی, ان کی جو پے ہے وہ جو ڈاکٹر کی سیلری وغیرہ ہے وہ تمام اسی ریفنڈ سے ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پر کون سا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, اور فیمیل اور میل ان کے ذرا اس وقت جو موجودہ ہے یہ اپنا ڈاکٹر اسماعیل چیمہ صاحب ہیں, یہ کینٹ سے بلانگ کر رہے ہیں, اور اس وقت یہ حاضر سربت سے ہیں وزیر آباد کارڈیالوجی میں, تعلق ان کا چیمہ فیملی سے ہے. اس سے جو پہلے میرے پاس تھے وہ 2-3 لیڈ ڈاکٹریں تھیں, مسز کرنل ڈاکٹر ثانیہ خان تھی, ڈاکٹر ماہین اصغر تھی, یہ میجر صاحب کی بیگم ہے, DDHO گجرانوالہ ڈاکٹر صالح فروخی صاحب تھے. یہ پہلے میرے پاس ایز اے جاب یہاں کرتے رہے ہیں اس ادارے کے لیے. لیکن یہ جو اب مستند عدالت جس کے نام پر رجسٹریشن کروائی ہے, ڈاکٹر صابر بیگ حیدری میڈیکل ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ, اس میں جو میرے ممبران ہیں, جو میرے جنرل سیکرٹری ہیں, جو آرڈیننس وغیرہ ہیں جتنے بھی ہیں, ان سب کے تعاون سے, کیونکہ یہ لوگ مجھے فنڈ کرتے ہیں, ڈونیٹ دیتے ہیں, تو باقی یہ نظام چل رہا ہے. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہماری زندگی تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے طاہر بھائی کہ یہ جو کام ہے, جو اپنی نیت ہے, یہ میں خاص طور کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس میں یہ نہیں کہ میری شہرت ہو, میری شہرت تو کیا تھی, آج سے 10 سال پہلے میرے 600-700 مریض تھا پر ڈے کا. الحمدللہ آج ہی میرا مریض ہے. کمائی ہم سب کرتے ہیں, کھانا 2 ٹائم انسان رزق ہوتا ہے, لیکن یہ جو صدقہ جاریہ کر کے جائیں گے نا, انشاءاللہ ہماری قبر بھی زندہ رہے گی. اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ جو ڈسپینسری کلینک جو آپ چلا رہے ہیں, جو ویلفیئر سوسائٹی کے, شام سے کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ فی الحال تو رمضان المبارک میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ 7 سے 9 بجے تک آئیں. تو رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ یہ 5 سے 9 بجے تک, یعنی 4 گھنٹے ڈسپینسری چلے گی. اس میں فری آف کاسٹ جو مستحق لوگ ہیں
ان کے لیے مفت چیک اپ بھی ہوگا اور میڈیسن بھی ہوں گی. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا بھی چیک اپ مفت ہی ہوگا، لیکن وہ دوائی اپنی خود پرچیز کریں گے. اور ایک چیز میں آپ کے توسل سے تمام اہلِ علاقہ کو، جتنی میری بزرگوار شخصیات ہیں، یوتھ ونگ ہے، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے، یہ این جی او یا چیریٹی ہے، کوشش کریں کہ تمام اپنا صدقہ خیرات فنڈ اس کو ڈونیٹ کریں، کیونکہ جب میرے علاقے کی سوسائٹی مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ میں اس سے بڑا کام بھی کروں گا. تو میرا آگے ارادہ ہاسپٹل کا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. پروموٹ اسی صورت میں جب میرے علاقے کے لوگ میری سپورٹ کریں گے. سپورٹ کے بغیر کوئی بھی چیریٹی نہیں چل سکتی. اچھا، کشمیر کالونی میں ایک ایمبولینس بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگی؟ جی انشاءاللہ وہ میری ذاتی ایمبولینس ہے، میری ینگ یوتھ کی ایمبولینس ہے. اس میں جو اپنا ملک یاسین صاحب ہیں وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. بار وقت جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کال کر دیتی ہیں، تو جدھر بھی ریفر کرنا ہو تو ان کو بھیجتے ہیں. وہ دن ہو یا رات ہو وہ بندہ تیار ہوتا رہے. ٹھیک ہے. آخر میں یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے ٹائم ہی بتا دیا سارا کچھ، جو مہیر حضرات ہیں جن کے لیے آپ نے ریکویسٹ بھی کی ہے، تو آنے والا، کیونکہ یہاں پر میڈیکلی طور پر لوگوں کو ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہوگی، کسی کو میجر بیماری ہوگی، اس کے لیے بھی مستقبل میں کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل جی، یہ تو ہمارا جو ہوتا ہے یہ پورے سال کا پلان ہوتا ہے. اس ادارے کا جو کام ہے، ایک تو یہ ڈسپینسری ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا جو منشور ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں یا افورڈ نہیں کرتا، جو اس پہ تو بھی ہم دے سکتے ہیں، ہاسپٹل کا خرچہ بھی ساتھ دیں گے اور ساتھ جائیں گے بھی. اصل ادارہ وہی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت ممکن ہوں گی جب میرا علاقہ میری سپورٹ کرے گا بھرپور. صحیح ہے نا؟ مثلا کوئی بندہ آتا ہے، ہارٹ کا مریض ہے یا اپینڈکس ہے یا لگا لیں آپ کے جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اگر کسی ہاسپٹل میں جا کے علاج کرواتے ہیں تو وہ اخراجات تو وہاں آئیں گے نا. تو وہ یہ ادارہ ہی، یہ این جی او، یہ چیریٹی یہی فنڈ کرے گی اس کو. اور یہ فنڈ کرے گے جو آپ جیسے بھائی ہیں نا میرے، یہ آپ لوگوں نے ڈونیٹ کرنا ہے. اور جتنے بھی چاہے وہ خواجہ فیملی سے ہوں، ملک فیملی سے ہو یا مغل فیملی سے، میرے باپ کی نظر میں بھی یہ ایک ہی گھر تھا، اور الحمدللہ میری بھی سوچ یہی ہے کہ یہ سب میرے بھائی ہیں. میرا فرض ہے میں سب کو کہ بولوں گا کہ یہ آپ نے مجھے فنڈ دینا ہے، تو انشاءاللہ میں نے اپنی اسٹرگل کرنی ہے، میں ہر کسی کے پاس جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کا جناب کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے چیئرمین ڈاکٹر محمد صابر حیدری میڈیکل ویلفیئر سوسائٹی، مرزا عابد بیگ صاحب، جو اپنے والد کے اس مشن کو اجاگر کر رہے تھے، جو انہوں نے پوری زندگی کشمیر کالونی کے یہاں کے باشندوں کے لیے اپنی خدمات انجام دی ایک مسیحا کی طرح. آج اسی مشن کو وہ آگے لے کر ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے مستحق، ان کے لیے میڈیسن، چیک اپ، ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر جو وزیر آباد کارڈیالوجی میں ایز اے کام کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر اسماعیل چیمہ صاحب کی زیر نگرانی یہ سینٹر چلے گا. اور آئیں اور اپنے علاج کروائیں، اور صاحب حیثیت لوگوں کو بھی یہاں پر وہ فیسلٹی دیں گے. لیکن ان کا آخر پہ تمام اہلِ علاقہ صاحب حیثیت لوگوں سے ایک درخواست کیا ہے کہ اپنی زکوٰۃ، خرائط اور جو فطرانہ جو اس رمضان کے اندر آپ دیں گے، وہ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد صابر حیدری میڈیکل ویلفیئر سوسائٹی کو دیں، اور تاکہ یہ جو کار خیر کا کام ہے یہ جاری و ساری رہے اور مستحق غریب لوگوں کا علاج ممکن ہو سکے. جی.